অর্জুন, তুমি যদি এই মাঠের মধ্যে উপস্থিত আছেন তাহলে কমিটি অফিসে চলে এসো। দুই দল সমানে সমানে এক গোল প্রথম দিয়েছিল, আবার এক গোল দিয়ে জবাব করে সমানে দাঁড়িয়েছে, আবার টাইপিং চলে গেল। এখানে কিপার কয়েল আসদা, আর এখানে বাড়ে লেগে অচিন্ত টুডুর বল বাড়ে লেগে ছিটকে গেল। আর এদিকে দেখা গেল কি কাকা ভাইপো বাঁশবাড়ি ঝাড়গ্রাম হয়তো एक गोल एगिए আছে এখানে। एक गोल का बढ़त बना चुकी है काका भाईपो एफसी बांसपहाड़ी झारग्राम की टीम। और अभी 10 नंबर खिलाड़ी शूट करने के लिए आ रहा है विप्लव सोरेन और यहाँ पर कीपर इंद्रजीत राजवाड़ पूरी तरह से रेडी हो चुकी है सेव करने के लिए। ये अपना टीम के लिए क्या सेव कर पाएगा? और इधर विप्लव सोरेन ये क्या गोल कर पाएगा? ये तो सवाल, लेकिन जवाब थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। क्या होगा नतीजा? और बहुत अच्छा शॉट, इतना किनारा में शॉट लगाया विप्लव सोरेन ने, बहुत अच्छा शॉट लगाया। यहाँ पर इंद्रजीत की पार ने और अभी कोयल आस्था कीपर तैरी हुए नीचे 3 काटे नीचे कोयल आस्था गोलकीपर। और इधर बीडीएसबी फुले और अनुकूले सब कुछ आज से पागलू मुर्मू अभी पागलू शूट करने के लिए आ रहे हैं। ये गोल कर पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। ये पागलू मुर्मू और उस तरफ कोयल आस्था, बहुत अच्छा कोयल की द्वारा बढ़िया से बहुत अच्छा कीपिंग की है यहाँ पर कोयल आस्था इतना अच्छा पगलू की बॉल को रोक दिया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, खेल में भी बहुत अच्छा दिखाए थे। और यहाँ पर भी 2 में 2 भी सेफ हो गया है बीडीएसबी पुलिया की राजा भैया की टीम का 2 गोल 2 सेफ हो चुका है। और यहाँ पर काका भाईपो 2 में 2 गोल। और अभी शायद कीपर की अदा निभाने के लिए पगलू मुर्मू जा रहे हैं। पगलू अपना पागलपन दिखाने के लिए कीपर की अदा निभा रहे हैं यहाँ पर। और देखने वाली बात है कि पगलू क्या अपने टीम के लिए सेव कर पाएगा? ये तो बड़ी सवाल है। अगर सेव नहीं कर पाएगा तो पीछे पड़ जाएगा। पगलू को सेव करना ही होगा यहाँ पर। और यहाँ पर शूट करने के लिए जा रहा है बांसपहाड़ी झारग्राम के खिलाड़ी विकास मांडी अभी शूट करने के लिए आ रहे हैं। विकास मांडी ये देखने वाली बात है कि विकास मांडी ये गोल पार पाएगा या नहीं। और उस तरफ पगलू मुर्मू अपना पगलामी दिखाने के लिए मैदान पर आ चुके हैं। आप कई मैदान में देखे हैं पगलू का सेफ चैलेंज काफी भी भाई काटी टीम को सेव करके चैंपियन किए हैं। और आज ही गुनुटी मैदान पर क्या पगलू सेव कर पाएगा? वही परफॉर्मेंस देखा पाएगा? ये तो सवाल रहेगा ही।
इसका जवाब मिल जाएगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा। और इधर शूट करने के लिए आ रहे हैं और पागलों का पागलामी इसी को कहता है। बहुत अच्छा सैफ, बढ़िया सैफ, बहुत अच्छा सैफ दिखाया है आपने टीम के लिए पगलू। इसलिए पगलू को पगलामी বাংলায় বলে যে পাগলুর পাগলামি দেখতে হলে তোমরা চলে আসবে ঘনটি ফুটবল ময়দানে। আর সত্যি এই পাগলুর পাগলামি আমরা অনেক দেখেছি, ফুলিয়ার মাঠে, বিভিন্ন মাঠে আমরা দেখেছি, এমনকি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অনেক মাঠে পাগলুর এই পাগলামি আমরা দেখেছি। এবার বিডিএসবি পুরুলিয়ার পক্ষে শট করতে আসছেন ডাক্তার। দেখা যাক ডাক্তার গোল করতে পারে কিনা। এদিকে কয়েল আনসা গোলকিপার, কয়েল আনসা সুন্দর দুটো বল সেভ করেছে। এখানে দেখা যাক ডাক্তারের বল কি সেভ করতে পারে কয়েল আনসা। তিন কাটি নিচে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছেন কয়েল আনসা। দেখা যাক এই বলটা ডাক্তারের কিন্তু গোল করতেই হবে, ডাক্তারের গোল করতে হবে। এখানে কয়েলের সেভ করার অসাধারণ জেদ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাক কয়েল কি সেভ করতে পারে ডাক্তারের বল। এখানে প্রশ্ন একটা রয়ে গেছে, আমাদের উত্তর পেয়ে গেলাম, একটু পরে পেয়ে গেলাম। আর ডাক্তারের এত কণাতে বলটা দিয়ে দিয়েছে। এখানে কয়েল বুঝতে পারলো না, কিন্তু চেষ্টা করেছিল, খুব সুন্দর একটা চেষ্টা করেছিল সেভ করার। কয়েল দুর্দান্ত ড্রাইভ দিয়ে দুটো বলকে সেভ করেছে। এখানে ডাক্তারের বলটিকেও চেষ্টা করেছিল। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিডিএসবি তিনটা শুট করে একটা গোল হয়েছে। আর এদিকে কাকা ভাইপো তিনটা শুট করে দুটা গোল হয়েছে। এদিকে কাকা ভাইপো বাঁশবাড়ি ঝাড়গ্রাম শুট করতে আসছেন समीर आजदा। और एदिके पागलू गोलकीपर। देखा जाए समीर, क्या समीर गोल कर पाएगा? हवा का झोंका जो समीर और बहुत बढ़िया गोल। यहाँ पर कोशिश किए थे पागलू ने, बहुत अच्छा कोशिश किए थे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चला गया समीर आजदा की गोल, इसलिए सब नहीं कर पाए। बहुत कोशिश किए थे यहाँ पर। और এখানে দেখছি রেজাল্ট দিয়ে দাঁড়িয়েছে কাকা ভাইপো বাঁশবাড়ি ঝাড়গ্রাম, 4টি বলে 3টি গোল। আর এদিকে বিডিএসবি পুরুলিয়া 4 নম্বর শট। দেখা যাক কে শট করতে আসছে। এদিকে কিপারের পরিবর্তন, কিপারের পরিবর্তন হয়নি, কয়লা কিপার দাঁড়িয়েছে। এখানে বিডিএসবি পুরুলিয়া পক্ষে শট করতে আসছে শামচরণ কিসকু। এখানে এখনো কিন্তু বলা মুশকিল কোন দল আজকে নিজের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে পারে। হাড্ডাহাড্ডি পেনাল্টি লড়াই চলছে। এখানে শ্যামচরণকে কিন্তু গোল করতেই হবে। যদি টিমকে সমতায় আনতে হয় তাহলে এখানে কিন্তু গোল করতে হবে। দেখা যাক শ্যামচরণ কি করতে পারে। ওদিকে কয়েল আজদা, আর সুন্দর গোল। কয়েল কিন্তু চেষ্টা করেছিল, আমরা দেখছি কয়েল বারবার চেষ্টা করছে, প্রত্যেকটা বলকে কিন্তু ফলো করেছে, প্রত্যেকটা বলকে ট্রাই করেছে, চেষ্টা করেছে, কিন্তু যদিও নাগালে রাখতে পারলো না, কিন্তু চেষ্টা করেছে। এদিকে দেখছি বিডিএসবি পুরুলিয়া 4টা শুট করে 2টো গোল। এদিকে কাকা ভাইপো বাঁশবাড়ি ঝাড়গ্রাম 4টা শুট করে 3টি গোল। এটা কিন্তু গোল করতে হবে, এই গোল করতে হবে। গোল করলে হয়তো টিম জিতে যাবে, সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে। আর এদিকে শুট করার জন্য আসছেন সুধা সর্দার, অনেক সুনামধন্য খেলোয়াড়, অনেক বড় বড় টুর্নামেন্টে সুধা সর্দারকে দেখেছি। সত্যি আজকে কোনো টুর্নামেন্টেও সেই সুধা সর্দারকে দেখতে পাচ্ছি, অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, তার অভিজ্ঞতাকে মনে হয় কাজে লাগাবে। আর এদিকে কিন্তু পাগলু করবো তার পাগলামি দেখার জন্যে এখানে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাক পাগলু কতটা দেখাতে পারে পাগলামি। আজকে সাধু সর্দার অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, তার অভিজ্ঞতাকে মনে হয় কাজে লাগাতে পারে কিনা সে তো সময় বলবে।